समय ज्ञान आम पाखे ना कौन कर चलिया पड़ो मुझे खबर पाइली जे आउर किसी लोक रास्तार अच्छा जदिबा हजार ना भी किसी लोक रास्तार अच्छा आसुच्च किंतु समय का अपेक्षा करना समय भितर आमको सारिया पड़ो आ मोर बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी जे एठी जो मैंने आयोजन कर दीपक रंजन नायक टीम जो अच्छा आमर अजय नायक जनार्दन नायक आउ जो भाई भाई टीम अच्छा समस्त ना मु घोषिक रखी कि समस्ते जानी बहुत लोक बहुत माँ मैंने एकत्रित हो आमर माँ मनोरमा माँ एम भी लगी आमर बेलगोड़ा ब्लॉक सभापति आसिक जहाँ सभापति करते आमर बालाजी साहू से उपस्थित होती मु समस्त धन्यवाद देवी ये जनक लड़ई नु टोटाल आम समस्त लड़ई आमर एकता आम माटी फलतान कर आमर धैर्य सहनशील आमको माटी स्वर्ग करने सुजोग दब ये कही दीपक बाबू को अनुरोध करी आसिक दीपक कहते दीपक बाबू कौन महान जननायक महामान्य मोर परम पूज्य गुरुजी को मोर आंतरिकता सर्वप्रथमे गोटी गोटी प्रणाम जनाऊँ समस्त एमएलडी भाई भौणी माँ मान को मोर गुरुजी जय आज खुशी विषय आज आम मान गोटे पार्टी ठिया कर आज जो संघर्ष बल जो संतोष त्याग मारी
ତଳେ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। କାହାକୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ବି ପାରିବୁ, ଆମେ ବି ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବୁ, ଆମେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ବି ସରକାର ଆଣିପାରିବୁ, ଆମେ ବି ଏଇ ମାଟିରେ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଆମେ ବି ଲୋକ, ଆମେ ବି ଭୋଟର, ଆମେ ବି ଏଠାର ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ବି ମାଟିର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହବାକୁ ନିହାତି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ? ଭଲ ଜିନିଷରେ, ଶୁଭ କାମରେ କୌଣସି ଢିଲା କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ଲେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଶୁଭ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଭଲ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି, ଆମେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବନି। ଆମକୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା 100%। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଶୁଣିକି ହେୟଜ୍ଞାନ କଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ପେଲି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଗୋଟିଏ ନାଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କହିବେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଯାହା